Hi, my name is Mafrian Safa Natasha and welcome to my channel. I will present intercultural communication. What is intercultural communication? Definition of intercultural communication. It is the process of exchanging information, ideas, and information between individuals from different cultural backgrounds. It involves more than language, it includes cultural values, beliefs, norms, and communication style. According to Samuel Porter, it occurs when cultural differences influence communication even. Oke, pengertian komunikasi antar budaya yaitu adalah proses pertukaran informasi, ide, dan emosi antara individu dari latar belakang budaya yang berbeda, yaitu melibatkan lebih dari sekedar bahasa. Ini mencakup nilai-nilai budaya, kepercayaan, norma, dan gaya komunikasi. Menurut Samford and Porter, hal itu terjadi ketika perbedaan budaya memengaruhi peristiwa komunikasi. Okay, next, context of intercultural communication occur in education, business, diplomacy, healthcare, tourism, and social media. Takes place both internationally and within multicultural societies. Requires empathy, openness, adaptability, and cultural sensitivity. Yaitu konteks komunikasi budaya antar budaya, yaitu terjadi dalam pendidikan, bisnis, diplomasi, perawatan, kesehatan, peristiwa, dan media sosial, yaitu berlangsung secara internasional dan dalam masyarakat multikultural, dan membutuhkan empati, keterbukaan, kemampuan beradaptasi, dan kepekaan budaya. Next, key elements of intercultural communication. Language. Differences in vocabulary and meaning may cause confusion. Nonverbal communication, gesture, eye contact, and facial expression vary across cultural. Cultural values and norms influence what is considered polite or appropriate. Perfection and context, high context with low context communication style, social rules and hierarchy, age, gender, and status can affect communication. Oke, kunci dari komunikasi antar budaya yaitu bahasa, perbedaan kosakata, dan makna yang menyebabkan kebingungan. Yang kedua, komunikasi nonverbal, yaitu gerakan, kontak mata, dan ekspresi wajah bervariasi di berbagai budaya. Nilai dan norma budaya, yaitu mempengaruhi apa yang dianggap sopan dan pantas, yaitu persepsi dan konteks, gaya komunikasi konteks tinggi vs konteks rendah. Terus, peran dan hierarki sosial, usia, jenis kelamin, status dapat mempengaruhi komunikasi budaya. Okay, next, challenge in intercultural communication. 1. Language differences and misunderstanding. 2. Stereotypes and prejudice affecting openness. Nonverbal misinterpretation. Antagonism, believing one's culture is superior, referring communication style, are direct vs indirect. Yaitu tantangan dalam komunikasi antar budaya. Yang pertama, perbedaan bahasa dan kesalahpahaman. Yang kedua, stereotip dan prasangka mempengaruhi keterbukaan. Yang ketiga, salah tafsir nonverbal. Yang keempat, entourism, yaitu meyakinkan bahwa budaya sendiri lebih unggul. Dan yang kelima, gaya komunikasi yang berbeda langsung atau dan tidak langsung. Okay, nice. Strategies to overcome challenge. One, build cultural awareness, understand your own and other cultural perspectives. Enhances language and communication skills, speak clearly and avoid idioms. Be mindful of nonverbal communication, interpret, require gesture with care. Next, practice open-mindedness and tolerance, avoid judgment and assumption. Next, adapt to different communication style, be flexible in how express ideas. Oke, strategi untuk mengatasi tantangan yaitu membangun kesadaran budaya, pahami perspektif budaya Anda sendiri dan orang lain. Yang kedua, tingkatkan keterampilan bahasa dan komunikasi, dan berbicaralah dengan jelas dan hindari idiom. Next, waspada komunikasi nonverbal yaitu tafsirkan isyarat dengan hati-hati. Selanjutnya, praktikkan keterbukaan pikiran dan toleransi. Hindari penghakiman dan asumsi. Dan selanjutnya, beradaptasi dengan gaya komunikasi yang berbeda, bersikaplah fleksibel dalam cara dan mengungkapkan ide. Okay, next, conclusion. 1. Intercultural communication is vital in our globalist world. It fosters understanding, respect, and cooperation among diverse people.
Overcoming cultural barriers require empathy, awareness, and adaptability. Mastering this skill promotes inclusivity and success in multiple settings. Oke, kesimpulan. Komunikasi antar budaya sangat penting dalam dunia globalisasi kita. Ini memupuk pengertian, rasa hormat, dan kerjasama di antara orang-orang yang beragam. Serta mengatasi hambatan budaya memerlukan empati, kesadaran, dan kemampuan beradaptasi. Dan menguasai keterampilan ini meningkatkan inklusivitas dan keberhasilan dalam lingkungan multicultural. Oke guys, thank you for watching and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton channel saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Oke, bye-bye. See you.